Doji je jedan od kineskih proizvođača koji je, unatoč za nas čudnom imenu, uspio privući pažnju domaćih kupaca, no ponajprije u entry-level segmentu tržišta. Tu naravno mislimo na njihov X5 koji je jako popularan model na našim prostorima. Zahvaljujući Mobile Shopu, ovog puta vam donosimo recenziju jednog mid-range uređaja iz Dojija. Ostanite sa nama i pogledajte kako se ovaj kineski proizvođač snašao u tim vodama. Ja sam Josip, a vi gledate Balkan Gadgets Doji F3 video recenziju. Odmah na početku ćemo reći da je ovo jedan od vizualno najprivlačnijih kineskih telefona koje smo vidjeli. Što se tiče dizajna, Doji je dosta toga pokupio od Samsunga S6, no to može biti samo pozitivno jer je S6 jedan od ljepših telefona u 2015. godini. Mi smo na test dobili crnu varijantu koja svakako daje na ozbiljnosti F3. Prednja strana uređaja je u potpunosti prekrivena 2,5D staklom koje se na rubovima kroz lagano zakrivljenje odlično spaja sa metalnom konstrukcijom sa brušenim rubovima koja, moramo priznati, izgleda stvarno odlično. Stražnja strana je također prekrivena nekom vrstom stakla, ali je vrlo osjetljiva na otiske prstiju. Stražnja strana nije uklonjiva, ali je moguće kupiti modele koji sa stražnje strane imaju uzorak bambusa ili abanovine. Uređaj u ruci leži stvarno odlično. Ovakvom dojmu doprinose kompaktna metalna konstrukcija, 2,5D staklo, ali sigurno i dijagonala od 5 inča koja većini ljudi više odgovara od nekih većih dijagonala. Da sumiramo, ukoliko želite vrhunski dizajn telefona za pristupačnu cijenu, ovo je jedan od boljih izbora. Kao što smo već spomenuli, dijagonala ovog zaslona je 5 inča, što znači da će nam HD rezolucija biti sasvim dovoljna. Netko će reći da je danas Full HD must have, ali koristeći Doji F3 ni u jednom trenutku nismo poželjeli veću rezoluciju. Kvaliteta IPS panela je stvarno dobra, te smo bili ugodno iznenađeni odličnom svjetlinom, živahnim, ali ujedno i realnim prikazom boja, te vrlo dobrim kutovima gledanja. Čitava prednja strana je prekrivena Gorilla Glassom, pa nema neke brige za svima nam mrske ogljepotine. Doji nas kod F3 nije zakinuo ni kada je riječ o čistoj snazi. Uređaj pokreće za ovaj cjenovni razred već uobičajen 8-jezgrni Mediatekov MT6753 procesor koji potpomognut mali T720 grafikon i 2 GB RAM-a obavlja bez ikakvih problema sve što stavite pred njega. Sada već standardna 2 GB RAM-a pružaju nam izvrsne multitasking sposobnosti. Aplikacije se vrlo brzo pokreću, a isto tako munjevito brzo se vraćamo gdje god smo stali sa radom u nekoj od pokrenutih aplikacija. Što se igara tiče, već znamo što ovaj procesor i grafika mogu, tako su sve pa čak i zahtjevnije igre radile bez ikakvih problema i trzanja. F3 dolazi sa 16 GB interne memorije koju je moguće proširiti microSD karticom do 64 GB, ali u tom slučaju zbog hibridnog dual SIM utora gubimo mogućnost korištenja druge SIM kartice. Baterija je dio telefona koji nas je najviše razočarao i potencijalni je deal breaker. Kapacitet od 2200 mAh je ispod današnjeg standarda, a ni energetska efikasnost uređaja nije na nivou. Tako, ako bi uređaj ujutro skinuli sa punjača, na kraju radnog vremena bi uz neko standardno korištenje ostalo na neki 20%. Ali najviše nas je zasmetao gubitak 20% baterije dok je uređaj tokom noći u fazi mirovanja, što je znak da bi se problem možda mogao malo i softverski popraviti. Kamera se pokazala kao prosječna unatoč Samsungovom 13 megapikselnom senzoru i Face Detection autofokusu. Iako je senzor 13 megapikselni, moguće je dobiti 16 megapikselne slike zahvaljujući softverskoj interpolaciji. Aplikacija za kameru je Mediatekova koju viđamo na svim Doji modelima, ali i kod drugih kineskih proizvođača. Dnevnim slikama smo zadovoljni, iako je na momente vidljiv slabiji dinamički raspon. Boje djeluju prirodno, iako malo isprano, a detalji su solidni, ali ne vrhunski. Pri srednjem osvjetljenju situacija se malo pogoršava, ali ocjena i dalje prolazna. Tek u noćnim uvjetima vidi se značajniji pad u kvaliteti, no to je bilo za očekivati. Video je slična priča kao i fotografije, ali je primjetniji nedostatak detalja, pogotovo kada upalimo softversku stabilizaciju slike. Kada bi mu davali ocjenu, bila bi 3 od 5. Sasvim ok za ovaj cjenovni rang.
F3 dolazi sa gotovo stok verzijom Androida 5.1 Lollipop i sve skupa radi vrlo dobro. Doji nije radio puno modifikacija, te bi uz manje kozmetičke zahvate poput izmjene nekih ikona i detalja u ladici sa aplikacijama izdvojili samo jednu promjenu vrijednu spomena. Radi se o tome da su programeri ubrzali izvođenje animacija u sustavu, pa sve djeluje super brzo, što nam se definitivno sviđa. Izgled postavki je standardan uz nekoliko dodatnih opcija poput Gesture Motiona, gdje možemo podesiti da se pokretom telefona javimo na poziv ili isključimo zvono dolaznog poziva. Gesture Unlock dodatna opcija nam omogućava da telefon otključavamo dvostrukim tapom ili pak direktno otvorimo neku aplikaciju ispisujući znak na ugašenom zaslonu. Tako, ako iscrtamo C, uključujemo kameru, a ako iscrtamo E, otvaramo internet preglednik. Tu je još i opcija za geste za koju smatramo da je beskorisna, a omogućuje nam da mahanjem ispred zaslona upravljamo nekim sadržajem poput media playera ili listamo fotografije u galeriji. Kada sve zbrojimo i oduzmemo, mišljenja smo da se Doji dobro snalazi u mid-range segmentu. Ovaj uređaj nas je oduševio svojim dizajnom, stavom, ali i performansama. Da ne pričamo samo o dobrim stvarima, tu je i baterija koja nas je dosta negativno iznenadila, ali ako vam je dovoljan dan autonomije, neće predstavljati velik problem. Ipak svima koji prvenstveno traže telefon koji odlično izgleda po povoljnoj cijeni, toplo preporučamo Doji F3. Ako vas zanima još više detalja, svakako pogledajte našu pisanu recenziju. U njoj se nalaze više primjera fotografija, detaljni testovi baterije, benchmark testovi itd. Link se, kao uvijek, nalazi u opisu dolje.